खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हुगली से। हुगली के पोलवा थाना क्षेत्र में सड़क के कुत्तों को अपहरण करने की कोशिश के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हुगली के पोलवा थाना क्षेत्र के राजहाट ग्राम पंचायत के बैंडेल पोलवा 39 नंबर रोड के पास जल टैंक के नजदीक 3 व्यक्ति कल सड़क के कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे। स्थानीय लोगों ने देखा कि इसके बाद वे कुत्तों को अपनी महिंद्रा मैक्स गाड़ी में डालने लगे। जब स्थानीय लोगों ने पूछा कि कुत्तों को क्यों गाड़ी में डाला जा रहा है, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके चलते शक पैदा हुआ। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका और पुलिस को सूचना दी। पोलवा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी समेत तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही कुत्तों को भी थाने ले आई। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम संजीव मंडल, गोपाल चंद्र, झुनू दास बताया जा रहा है। पुलिस ये जांच कर रही है कि वे लोग किस उद्देश्य से कुत्तों को पकड़ कर लेकर जा रहे थे। आज गिरफ्तार किए गए लोगों को चुनचुड़ा अदालत में पेश किया गया। पशु प्रेमी चंदन क्लेमेंट सिंह ने कहा कि जब सड़क पर कुत्ते दुर्घटना में घायल होते हैं या बीमार होते हैं, तब कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में सड़क से कुत्तों को गाड़ी में डालकर ले जाना किसी बुरे मकसद से ही लगता है। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले राजहाट ग्राम पंचायत के ही गांधी ग्राम में अचानक कई कुत्तों की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया गया था। যেটা শোনা যাচ্ছে এখানে কোনো গাড়ি এসে বাঁশতলায় গাড়ি এসে ম্যাজিক গাড়ি এসে কুকুর তুলছিল। হ্যাঁ, আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, ব্যাপারটা আমরা ধরে আমরা ফোন করলাম সিভিককে। ঠিক এলো, এসে দেখলো বিষয়টা, দেখে পুলিশ গাড়ি ফোন করলো, এসে গাড়ি সমেত তার লোক সমেত তুলে নিয়ে গিয়েছে। কতজন ছিল ওরা? তাও মোটামুটি 4 জন। 3 জনকে ধরেছি, একজন পালিয়ে গেছে। কি মনে হচ্ছে এইভাবে কুকুর তুলে যাওয়া বিষয়টা? ওইটাই তো আমাদের সন্দেহ, কুকুর নিয়ে কি করবে ওরা? রাস্তা কুকুরগুলো ধরছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কি করতে পারে? আমাদের বেশি সন্দেহই হয়েছে। তারপরে কি পুলিশ নিয়ে গেছে? পুলিশ আবার নিয়ে গেছে থানায়। তো এলাকাবাসী কি আপনি ছিলেন না আলোকে লোক ছিল? সব লোক ছিল, সবাই মিলে রাস্তায় তো ঝামেলার লোকজন দাঁড়িয়েছে, সেরকম তো লোকজন দাঁড়িয়েছে সব কিছু। এই কি রাস্তার সব কুকুরদের কি খাবার দিয়ে তুলছিল? খাবার দিয়ে তুলছিল, ওই মাংস ঝোল ভাত দিয়ে তুলে নিচ্ছিল, বিস্কুট সব দিয়ে তুলছিল। কি বলবেন, কোথাও কি এদেরকে কোনো মেরে ফেলার বা কিছু একটা কিছু সন্দেহ? একটা কোনো প্ল্যান হচ্ছিল, কি পাচার করে দেওয়া হবে, এসব একটা প্ল্যান হয়েছিল সব কিছু। কি নাম আপনার? আমার নাম ভোলা। কালকে কি হয়েছিল এখানে, কি দেখলেন? প্রতিদিন না আসে, এসে কোনোদিন কলা দিয়ে যায়, আবার পিস কাটা রুটি কুকুরকে খায়। আমি এখানে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গেছেন নাকি না, আর আপনি কোথা থেকে আসেন? বলছে বলবো না। আচ্ছা, একদিন হলো আবার ওই বাগানটাতে চানাচুর মুড়ি বিস্কুট খাচ্ছে। মানে রোজই আসে এরা? রোজ আসে। আচ্ছা, আবার একদিন এখানটাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ও বলছে কি দাঁড়িয়ে আমি বলছি, ও দাদা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বলছে আমি কুকুরকে খাওয়াই, কুকুরকে খুব ভালোবাসি। তখন ওই কী করছে, বিরিয়ানি নিয়ে এসছে। আচ্ছা, বিরিয়ানি খাইয়েছে, আবার কালকে মাংস ভাত দিয়ে। এরা কি গাড়িতে তুলে নিচ্ছিল কালকে? হ্যাঁ, কালকে তুলে নিচ্ছিল, জাল দিয়ে তুলেছে। জাল দিয়ে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল? হ্যাঁ। কি মনে হচ্ছে এরা মানে কুকুরকে এইভাবে তুলে নিয়ে চুরি করে রাস্তার কুকুরকে নিয়ে চলে যাচ্ছে? কি মনে হচ্ছে আপনার? কোথায় নিয়ে যাবে মনে কিছু বুঝতে পারছি? জানি না। বিক্রি করে দিয়ে বিরিয়ানি করে দেওয়ার কোনো প্রোগ্রাম এরকম কিছু মনে হচ্ছে? আমি তা জানি না। এদেরকে কি প্রায় দেখতেন? হ্যাঁ, ডেলি ওই একটা লোক আসতো ডেলি। কালকে তো পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে ওদেরকে সবাইকে। আমাদের তাই ভয় করছে, যদি গাড়ি ফাড়ি নিয়ে চাপা ফাপা দিয়ে দেয়, ভয় করে আসছে না। কি নাম আপনার? আমার নাম কমলা সিং।